बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह फौत हो गया। उसकी वफ़ात के बाद उसका बड़ा बेटा फ़ौरन तख्त पर काबिज़ हो गया। बादशाह का दूसरा बेटा बड़े भाई से खौफज़दा था। उसने मुल्क छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। बादशाह का बेटा अपने 3 दोस्तों के साथ बैरून मुल्क रवाना हो गया। उन दोस्तों में से एक ताजर का बेटा, दूसरा किसान का बेटा, तीसरा एक बहुत खूबसूरत नौजवान था। रास्ते में बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सब दोस्त अपनी अपनी राय पेश करने लगे। सबसे पहले किसान का बेटा कहने लगा, मेहनत से इंसान सब कुछ बना सकता है, बाकी सब बातें बेकार हैं। ताजर के बेटे ने इन अल्फाज में से अपनी राय का इजहार किया। कहा, अक्ल और तदबीर सबसे बड़ा हथियार है, ये ना हो तो इंसान नाकाम है। अब नौजवान की बारी थी। नौजवान गोया हुआ, कहने लगा, हुस्न जमाल सबसे बड़ी नेमत है। बादशाह का बेटा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने वाला, निहायत तदब्बुर तफक्कुर करने वाला इंसान था। सब की बातें गौर से सुनने के बाद कहने लगा, सब अपनी जगह दुरुस्त है, मगर सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह की रज़ा और कदर है। उसकी ज़ात का फ़ैसला ही हर चीज़ पर गालिब है। जब तक हमारा अकीदा तकदीर पर मुकम्मल ना हो, उस वक़्त तक राहत और सुकून हासिल नहीं हो सकता। किसान का बेटा कहने लगा, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, अब पता चलेगा किसकी बात ठीक है। सब अपनी राय आजमाते हैं। ये लोग चलते चलते दूसरे मुल्क में दाखिल हुए। ये लोग उस शहर में अजनबी थे। उन्होंने एक सहरा में पड़ाव डाला। पहले दिन उन्होंने किसान के बेटे को कहा कि आज हम देखेंगे मेहनत के क्या फ़ायदे हैं। जाओ अपनी मेहनत से आज के खाने का इंतज़ाम करो। किसान का बेटा उठा और जंगल का रुख किया। लकड़ियाँ तोड़ी और शहर में आकर 2 दिरहम की बेच दी। 1 दिरहम का खाना लिया, दूसरा दिरहम अपने पास महफूज कर लिया। साथियों के पास आकर उन्हें भी खिलाया। सब ने उसको शाबाश दी। अगले दिन ताजर के बेटे का नंबर था कि वो अक्ल और हुस्न तदबीर का मुजाहिरा करे। वो उठा और साहिल समंदर पर आया। समंदर में सामान से लदी कश्ती साहिल की तरफ आ रही थी। ताजर का बेटा कश्ती में बैठ गया। दूसरे रास्ते से चुपके से लदी कश्ती के मालिक के पास पहुंचा। उससे सामान का भाव ताव किया। उधार पर सारा सामान 100 दिरहम में ख़रीद लिया। जब कश्ती साहिल पर पहुंची तो मकामी ताजर इंतज़ार में थे। ताजर का बेटा उनके पास आया। सारा सामान 1100 दिरहम के इव्ज़ बेच दिया और 100 दिरहम सामान के मालिक को दिए और बाकी जेब में डाले। दोस्तों के लिए बेहतरीन खाना लिया, उनको खूब सैर कराई। सब ने उसके हुस्न तदबीर की तारीफ़ें की। अगले दिन खूबसूरत नौजवान का नंबर था, जिसका कहना था कि इंसान खूबसूरती के बलबूते पर ही कामयाबी हासिल कर सकता है। दोस्तों ने कहा कि आज हम देखेंगे कि आपका हुस्न हमको कैसे खाना खिलाएगा। वो उठा, मेकअप किया और शहर की तरफ रवाना हुआ। वो एक घर के बाहर दरख्त के नीचे बैठ गया। ऊपर से एक खातून ने खिड़की से झांका। उसने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान परेशान बैठा है और सोच रहा है। उसने बुलाकर उससे वजह पूछी। उसने बताया कि वो मुसाफिर है। तो खातून ने उसे खाना खिलाया। उसने अपने दोस्तों का किस्सा भी सुनाया। खातून ने नौजवान को कुछ रकम थमा दी। वो नौजवान सबके लिए खाना ले आया। सब ने उसको भी सराहा। अब बादशाह के बेटे की बारी थी। सब सोचने लगे कि किसान के बेटे ने भी मेहनत की, ताजर ने भी कुछ किया और खूबसूरत नौजवान ने भी कुछ न कुछ तो कर लिया, मगर अब बादशाह का बेटा जो कहता है कि अल्लाह का फैसला और तकदीर हर चीज़ पर गालिब है, वो कैसे खाने का इंतज़ाम करेगा। अगला दिन जब आया तो शहजादे ने अल्लाह का नाम लिया और अपने दोस्तों के पास से उठ खड़ा हुआ। वो शहर में दाखिल हुआ और रास्ते के किनारे पर जा बैठा। वहाँ से इसी मुल्क के बादशाह का जनाजा ले जाया जा रहा था। वज़रा, फौज, पुलिस जनाजे को कंधा दिए हुए जा रहे थे। शहजादे को रास्ते में बैठा देखकर पुलिस ऑफिसर ने उसको डांटा।
شرم نہیں آتی کہ بادشاہ کا جنازہ جا رہا ہے اور تم اس طرح بیٹھے ہو؟ بادشاہ کو دفنانے کے بعد جب پولیس افسر واپس آئے تو دیکھا کہ شہزادہ اب بھی وہیں بیٹھا ہے، تو فوراً اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اب دوست انتظار کر رہے ہیں اور شہزادے کے واپس نہ آنے کی وجہ سے قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ وہ شہزادے کو ڈھونڈتے ہوئے شہر کی طرف چل پڑے، لیکن شہزادہ تو جیل میں بند تھا، وہ تلاش نہ کر سکے۔ انہوں نے شہزادے کی تلاش کو اگلے دن پر مؤخر کر دیا۔ ادھر کابینہ کے وزراء اور مشیر جمع ہوئے کہ نئے بادشاہ کا انتخاب کیا جائے۔ اس کے لیے وہ غور و فکر کر رہے تھے کہ نیا بادشاہ بادشاہوں کے خاندان سے منتخب کیا جائے، عام آدمی منتخب نہ کیا جائے، مگر بادشاہ کا کوئی وارث نہیں تھا۔ سینئر وزیر نے اعلان کروایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہاتھ کھڑا کر دے، مگر کابینہ میں کوئی بھی ایسا بندہ نہ تھا۔ اس کے بعد پولیس افسر کہنے لگا کہ ایک بندہ ہے جس کو میں نے قید کیا ہے، وہ شکل سے شہزادہ معلوم ہوتا ہے، اس کو حاضر کرنے کا حکم ہوا۔ شہزادے کو کابینہ کے سامنے لایا گیا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ شہزادہ بولا، میں فلاں ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، باپ مر گیا ہے اور بڑا بھائی بادشاہ بن گیا ہے، میں اس سے خوف زدہ تھا، جان کے خوف سے میں نے ملک چھوڑ دیا۔ تمام کابینہ نے اس کی بات کو قبول کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ شہزادے کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یقیناً اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں پر غالب ہے۔ اب وزراء نے بادشاہ کو ملک کی سیر کرانے کے لیے باہر نکالا۔ بادشاہ شہر میں گشت کر رہا تھا، لوگ بادشاہ کے پیچھے بادشاہ زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ادھر شہزادے کے دوست شہر میں اس کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ جو انہوں نے شہزادے کو اس حالت میں دیکھا تو سمجھ گئے اور بے ساختہ بول اٹھے، واقعی اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں سے بڑھ کر ہے۔ وہ بھی بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے بادشاہ کے ساتھ محل میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا، یہ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے ان کے سامنے کل کا جملہ دہراتے ہوئے کہا، اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فیصلہ رضا اور طاقت بلکہ ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو جیسا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ واللہ غالب علی امری۔ بادشاہ نے تاجر کے بیٹے کو مشیر مقرر کر لیا، کسان کے بیٹے کو وزیر زراعت کے عہدے پر، اور جو خوبصورت نوجوان تھا اسے کہا کہ یہ عارضی حسن کسی فائدے کا نہیں۔ بادشاہ نے اسے کچھ مال دیا اور رخصت کر دیا۔ جس نے خدا کی ذات پر بھروسہ کیا، اللہ نے اس کو ہمیشہ کامیاب کیا ہے۔ آپ نے بھی ہمیشہ یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو مال، عقل، حسن و کمال پر اعتماد کرتا ہے وہ اس کے باوجود بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے، تقدیر تدبیر پر ہنستی ہے۔ اپنا کام اخلاص اور نیک نیتی سے کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔